ne ta ye kana i ka eri wari de minɛ ka taa walima ne ka se ka n ka denbaya balo ne mago t'a tɔ la siga foyi t'a la k'a fɔ Ala subahana wataala yawma tubla sarairu fama lahu min quwwati wala nasir don mun na Ala bɛna gundo bɔ k'u poyi i dusukun na bi mansi ɲɛ t'a la fɛn min bɛ dusukun na jɔn de b'a dɔn mais kɛ ma jɔ dɛ Ala bɛna poyi dɛ a b'a poyi ka da kɛnɛ kan diɲɛ bɛɛ b'a ye karisa ja de tun ye nin Ala k'an kisi o don yarabi Ala k'an kisi o don donc denmisɛnnin minnu bɛ kalifa na e min ye karamɔgɔ ye e min ye directeur ye denmansa min nana den kalifa i la i k'i jija dɛ i ka den ninnu i k'u kalan ka ɲɛ i k'u minɛ ka ɲɛ i n'a fɔ a ɲinɛni fɛ cogo min na donc n'an bɛ fɛ barika ka don an ka denmisɛnninw ka kalan na yan'u ka taa école la an k'an jija an k'u ladɔnniya ni ikhlasu ye ni karamɔgɔ ye min ɲini fɛ n den i taatɔla fɛnɛ kalanyɔrɔ la a ye min ɲini fɛ i jija i k'a k'o cogo la dɛ i ka bonya i kana ni a dɔgɔya i ka dɔn k'a fɔ i fa filan de don i ka dɔn k'a fɔ i ba filan de don n'i y'a dɔgɔya i ye ne yɛrɛ de dɔgɔya n'a y'i bila ko mun na o kɛ ni mansa ye nin don a den hakili la depuis a ma taa école la fɔlɔ est ce que n'a taara a bɛ monsieur ba nin classe kɔnɔ a bannen dɛ est ce que n'a taara a b'a fɔ monsieur ma k'i bɔnda la a t'o fɔ o de la kuma dɔ la an b'an yɛrɛ ɲininka bɛɛ den i ka image de kare kɔnɔ adamaden image de woloden ni mɔgɔ ye mɔgɔ ɲuman ye fo n'a a kɛra cas exceptionnel kelen kelen hali n'a kɛra i t'a sɔrɔ i den a jogo tiɲɛna cogo cogo i jogo dɔ bɛ sɔrɔ a la o la cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ n'u denw ye ko dɔ kɛ n'i taara f'a ɲɛna so ko karisa k'i den nin a b'a fɔ ko k'ale den m'a kɛ parce que a b'a dɔn ale y'a kalan min na o t'o ye m'a ye donc an k'an jija an k'an denw lamini nin ye an k'u lamɔ ni jogo ɲumanya ye an k'u lamɔ ni majigi ye an k'u lamɔ ni sabali ye yanni an k'u bila ka taa école la dɛ n'o tɛ siga foyi t'a la école maître tɔɲɔlen don dɛ école maître dɔw bɛ yen nɔ u b'u ka classe bila école yɛrɛ kama karisa en tant que ne bɛ classe in kɔnɔ ne tɛ don ka sababu k'a ka lamarabaliya ye ka sababu k'a ye a fa n'a ba mago t'a la ka d'a kan depuis don min na a y'a tɔgɔ sɛbɛn école la a banna n'a danbɔra ka récréation wari d'a ma mago t'a la ka taa lajɛ a bɛ cogoya min école la a mago t'a la ka taa a den jogo ɲininkali kɛ a mago t'a la ka taa ɲininkali kɛ a den bɛ hali classe min na dɔ bɛ yen nɔ hali u den bɛ classe min na o mago t'a la i b'a ɲininka k'e den bɛ classe min na ne bɛ fila ma waati min na a tun bɛ nin classe de la dɛ a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ hakɛ min na a mago t'a den na n'o den kɛra dɛlɛnkan ye parce que k'a tɛ don classe kɔnɔ walima a ma passé i b'a ye u bɛ taa kɛlɛ wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ye tɔɲɔ de ye an k'o dabila adamaden yanni k'i ka hakɛ ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka hakɛ min b'i kan i b'o de di fɔlɔ hakɛ ɲini tɛ o ye diyagoya de ye o tɛ baasi ye mais maaw ta min bɛ e kan e bannen don k'o di e ɲɛ gannen don hakɛ ɲini na o ye mun hakɛ ɲini sugu ye donc an k'an jija an k'an denw lamin yanni u ka taa école la a fɛnw na fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye an k'u ladɔnniya ka baara kɛ ni kɔnɔnajɛya ye écolesow la u bɛ fan o fan a filanan ye mun ye an k'an denw an k'u ladɔnniya dɔnni nafa la ka da kan Ala subahana wataala ye nafaba de fɔ dɔnni na dɔnni ɲini Ala ye nafa min fɔ a la n'an b'a dɔn Ala y'i kanto kuranɛ aya dɔ la ko hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ko yala maa mun bɛ yen nɔ n'u y'a kalan u b'a dɔn ani maa mun bɛ yen nɔ n'u b'a dɔn olu bɛ se ka kɛ kelen ni Ala kumakan na alikuranɛ kɔnɔ ko innama yatadhakkaru ulul albab ko nin kuma in ko hakilimaw de b'a faamu maa mun b'a la k'a fɔ a kalanna a ye ko ɲɛɲini ani maa mun b'a la k'a fɔ a ma kalan kunfin olu ka ko kɛcogo yɛrɛ ye kelen wa donc dɔnni nafa belebeleba de b'a la Ala y'i kanto aya wɛrɛ la yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ko Ala bɛ maaw valeur kɔrɔta aw cɛla maa mun ye Ala ja mais ko Ala ye dɔnni di maa mun ma darajat Ala ye valeur fara olu ta kan walladhina utul ilma darajat Ala ye dɔnni di maa mun ma ko valeur de b'olu kan t'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ fɛn t'a bolo alhamdulillah dɔnni min b'a la o valeur Ala subahana wataala ale b'u dan don kuma dɔ la adamaden k'i den fana kana k'a bila sira ɲuman kan a ka taa kɛ docteur ba a ka mɔgɔw furakɛ mun ye sarakatu jariya de dɔnni bɛ yen nɔ n'i y'a ladɔnniya walasa i ka adamadenw de nafa n'a ye siga foyi t'a la k'a fɔ o ye Ala kama dɔnni de ye i b'o baraji sɔrɔ hali i salen kɔfɛ mun ye sarakatu jari de Ala kira ko ni adamaden sara ko baara bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ fo n'a kɛra baara saba n'i sara sun tɛ yen bilen seli tɛ yen hiji t'i kan o bɛɛ binna mais ko baara saba bɛ yen n'i sara k'o to i kɔfɛ ko baraji b'i sɔrɔ hali n'a sɔrɔ i bɛ kaburu kɔnɔ dɛ ko baara fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye ilmun yuntafa'u bihi dɔnni dɔ bɛ yen nɔ e y'a créé walima i y'a walankata maaw bɛ k'u nafa a la diɲɛ kɔnɔ ko hali salen kɔfɛ ko Ala b'o nafa s'i ma kaburu kɔnɔ dɔnni dɔ bɛ yen nɔ
iya wala kata ne docteur de alhamdulillah nana sigida la demsen chaman kala docteur ala u be ka mɔgɔw furakɛ furakɛli jɛlen kan u tɛ ka mɔgɔw namara o dɔnni min fɛnɛ dɛ o maa mun y'u kala la o baraji bɛ so ma fo alikama ti jɔ don a tɛ kɔ tigɛ hali n'a sara yɔrɔ kɔni nin ye dɔnni nafa dɔ ye dɛ aw waladun salih yad'u lahu walima i ye den ɲuman dilan ala ma dɔnni nɔgɔya e yɛrɛ ye mais i y'i den dilan k'a ɲa a ka tɔɔrɔ ma se sigida ma fo nafa a ka tɔɔrɔ ma se jamana ma fo nafa o den ko bɛ duwawu min kɛ fa ye siga foyi t'a la k'a fɔ ko hinɛ bɛ s'a ma kaburu kɔnɔ walima e woloden min n'i y'a lamɔ k'a ɲa mɔgɔw bɛ duwawu min k'a ye a ye ɲumanya kɛ mɔgɔw ye karisa ala k'i sara ko ye o sara min fɛnɛ dɛ ni e tun tɛ a tun tɛ ko ye ko ala b'o nafa s'i ma kaburu kɔnɔ donc an k'an denw lamɔ ka ɲa nafaba de b'a la an k'u bila siratigɛ ɲuman kan mais n'i y'a jateminɛ bi fantanya sababu la mansa caman bannen don a den na ale mago bɛ min na dɔrɔn nasɔngɔ ka se ka di u bɛ balo cogo di ani jɔn de bɛ yala n den ni jɔn de bɛ baro kɛ ani jɔn de bɛ taa ekɔli la ɲɔgɔn fɛ ani jɔn de bɛ sigi an mago foyi de tɛ nin na fantan dun ka retraite y'a den ye koyi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o la dɛ fantan retraite foyi t'i la i den kɔ n'i den ɲɛna i ka retraite bɛ ɲa mais n'i den ma ɲa siga foyi t'a la retraite ɲuman t'i bolo dɛ donc an ka denmisɛnninw dilan ka di u dilanna ɲuman dɔ ye mun ye o ye kalan ye an k'u don ekɔliw la k'u surveiller ka d'a kan an ka siniɲɛsugu don an ka siniɲɛsuguw b'a la olu yɛrɛ fana ka sini hɛrɛw b'a la ni den kalanna a ye hɛrɛ sɔrɔ a hɛrɛ dɔ bɛ se e ma o e min ye masa ye en même temps den fana bɛ tila k'a yɛrɛ ta ni hɛrɛ ye mais a sababu ye jɔn ye a sababu ye e de ye e min ye masa ye donc an kana n'u kɛ bolokɔfɛfɛn ye n'i y'a ye anw yɛrɛ bɛ jɔ bi na an bɛ kuma walima an b'an disi gosi mɔgɔw ɲɛkɔrɔ dɔ de y'anw lamɔ o tɛ tiɲɛ o de la cɛkɔrɔba dɔ ko télé la k'an kana baga sisan denmisɛnninw ma dɛ k'an kan ka baga sisan cɛkɔrɔbaw de ma parce que olu faw ye mun d'u ma olu ma se k'o d'u ma aw fɔlɔ cɛkɔrɔba bɛɛ ka ɲi an ka cɛkɔrɔba mun bɛ yen sisan n'i y'o bɛɛ ka ɲi mais pourquoi an ma ɲa parce que olu an mɔkɛ ye min di olu ma se k'o di denw ma est ce que ne mɔkɛw ye min di o ma n'u tun y'o de denw ma est ce que a tun bɛ tiɲɛ wa a tun tɛ tiɲɛ o e mɔkɛ e fa ye min ye labɔ i balimamuso minnu bɛ yen nɔ olu ma fini susurun don e fa ɲɛna habada e min tulo sɔgɔ i fa ɲɛna habada e den nana o y'o tulo sɛgɛn e yɛrɛ ɲɛna est ce que i fa ye min di ma i y'o di den ma e min bɛ yen nɔ i bɛ k'i denmuso to yen a bɛ mɛsi don a kun na walima a bɛ fini susurumani don walima a bɛ produit mun walima a bɛ bɔ ka yala e yɛrɛ k'i sigi k'i rétrograder dɔɔni dɔrɔn est ce que e fa min bɛ yen o ye lamɔ ten wa donc e fa ye min di ma i m'o di den ma tuma dɔ la yanni an k'an bi yɔrɔ jalaki an talonna yɔrɔ min na an b'o jalaki c'est vrai diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bibi in na mondialisation nana diɲɛ fan bɛɛ kalala ɲɔgɔn na ko min bɛ ka kɛ États-Unis à la seconde i b'a ye Mali la ko min bɛ ka kɛ Faransi à la seconde i b'a ye Mali la parce que mondialisation nana bɛɛ kalala ɲɔgɔn na ɲɛyɛlɛnw bɛɛ lajɛlen kalala ɲɔgɔn na fɔlɔ la ɲɛyɛlɛnw kun danna tigɛlen de don i b'a ye hali Mali la yan nɔ Mali ɲɛyɛlɛnw tɛ kelen n'i ye muso dɔ natɔla ye a ka misɔrɔ siri i b'a dɔn dɔrɔn nin ye Kayi ka muso ye nin ye Segu ka muso ye u ka ɲɛyɛlɛnw kun tɛ kelen mais bibi in na Amérique ɲɛyɛlɛ i b'a ye Mali la yan Faransi ɲɛyɛlɛ su ko ni dugusɛjɛ i b'a ye yan mondialisation bɛ yen mais o t'a bali an k'an janto a yɛrɛ la maninkaw ko ɲɛ cili ko t'a koli bali dɛ ɲɛ mana ci cogo cogo n'i sunɔgɔra n'i wulila i b'a ko de ka bɔ b'a la dɛ donc diɲɛ ferekera cogo cogo den min b'e bolo dɛ e k'i janto o la bani donc n'o kɛra siga foyi t'a la k'a fɔ Ala subahana taala b'i dɛmɛ ka mara ɲɛ i bolo ala kɛra i kanto sallallahu alaihi wasallam ko man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu tariqan ila aljanna ko ne maa mun ye sira dɔ ta sira i bɛ ka taa dɔɔni de ɲini ala kama dɔɔni walima i ka taa dɔɔni dɔ de ɲini ka maaw nafa n'a ye ko ala ka sira nɔgɔya i ye fo arijinɛ n'i kɛra ka duwawu di sallallahu alaihi wasallam ko i k'a dɔn k'a fɔ ko mɛlɛkɛw b'u kama majigin dɔɔni ɲininde ye mun diɲɛ kama a bɛ ka fɛn min ɲini ko hata mɛlɛkɛw olu b'u kama majigin dɔɔni ɲinindenw ye donc kalanden kana na bi kunna k'i mɔgɔ fu ye dɛ i mɔgɔ ba de ka da k'a fɔ ala kɛra ye duwawu k'i ye ka da k'a fɔ ni ni mɛlɛkɛw bɛnna u b'u kama majigin ye ka sababu kɛ i bɛ ka fɛn min ɲini donc n'u la belebele o de ye ala ko dɔɔni ɲini ye basi t'a la k'a fɔ an k'an denw ci ka taa ekɔli la u ka taa anglais kalan u ka taa allemand kalan basi t'o la ala kɛra sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Sabit ko ala kɛra y'a ci k'a ka taa Persiw ka kan kalan ka da kan ne lettre kun bɔra Romains ni Persiw fɛ yen nɔ kira kun tɛ se k'a kalan kira yɛrɛ ka lamɔliden n'o ye Zaid ye Zaid bin Sabit
donc ala y'a ci alakira y'a ci sallallahu alaihi wasallam k'a ka taa u ka dugu la ka taa u ka kan kalan mun kama n'u ye lettre ci alakira ma sallallahu alaihi wasallam u ka se ka lettre in jaabi mais kan kalan man ka kɛ ka sababu ye ka adamaden fili yɛrɛ ma dɛ ka kɛ e k'i yɛrɛ dɔn i k'i danbe dɔn i k'i ka diinɛ dɔn maliyɛn ta kɛr'o n'an taara école la kaban seli ko tɛ mais pourquoi pas u tɛ se ka seli programme don an ka école la a ye mun de tiɲɛ an bɛ ka tubabukan de kalan mais an tɛ tubabuw ye o chrétiens ka kan don mais anw yɛrɛ tɛ chrétien ye o pourquoi pas u tɛ se ka diinɛ ka a notion dɔ don an ka programme kɔnɔna la mais école la subhanallah denmisɛnninw tɛ seli ala ko kisɛ kelen mali yɛrɛ sariya don ye ko ala ko kana fɔ pays laïque mais azlu diine ani dawla ko ka diinɛ ko bɔ jamana fɛn bɛɛ la anw de dun ka ca an b'an denw fana bila ka taa yen an denw bɛ taa chrétien école la i bɛ maliyɛn i b'aw yɛrɛ de mankan mɛn denmansaw kun ɲɛ b'a la ye chrétien école a ka fisa koyi ni denw taara i den bɛ taa a bɛ ka taa kalan kɛ chrétien yɛrɛ la ka dɔ wɛrɛ kɛ chrétien olu bɛ chrétien leçon de d'u ma donc basi t'a la i den bila ka taa école la a ka kɛ docteur ye a ka kɛ juge ye a ka kɛ ingénieur baw ye mais diinɛ ko yɛrɛ i kana ɲinɛ o kɔ dɛ wallahi n'i sera alikiyamati jɔ don ka taa sɔrɔ i m'i den na dɔnniya diinɛ la wallahi i bɛ nimisa kun min na i nana diɲɛ kɔnɔ ko yɛrɛ i kana ɲinɛ o kɔ dɛ wallahi n'i sera alikiyamati jɔ don ka taa sɔrɔ i m'i den na dɔnniya diinɛ la wallahi i bɛ nimisa kun min na i nana diɲɛ kɔnɔ ka da kan ala y'o de fɔ koyi den ninnu ye kalifa de bɔ u la fɛn belebele min n'an bɛ denw la dɔnniya o ye ala dɔnni de an ka denw la dɔnniya ala dɔnni na ka kɔn dɔnni tɔ bɛɛ lajɛlen ye mais an mago t'u la i bɛ baliku de san 25 san 30 a kalanna diplôme baw b'a bolo a fa b'a waso n'a ye a ba b'a waso n'a ye maa tɛ jɛnɛba ko dɔn seliji sunna na farida a t'a dɔn fa fana bɛ k'a disi gosi k'ale ye silamɛ ye a sera an ka segin an kɔ ten an den ninnu basi tɛ u ka taa école la mais u la kalan diinɛ la o ye wajibi de ye fa kan donc n'an y'o kɛ siga foyi t'a la k'a fɔ ala kɛra ye duwawu min kɛ an bɛ don o kɔnɔ ko ne ma mun ye sira dɔ ta i bɛ ka taa dɔnni ɲini a la a kɛra kuranna dɔnni ye a kɛra dɔnni sugu sugu i bɛ adamadenw nafa n'a ye de ko ala ka sira nɔgɔya ye fo alijinɛ ko mɛlɛkɛw b'u kama ma jigin dɔnni ɲiniden fɛn sababu kama a bɛ ka taa fɛn min ɲini donc dɔnni ɲiniden i tɛ mɔgɔ gansan ye i ye mɔgɔ ba de o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kanto ko nabi ɲumanw ni cidenw k'u ma nafolo to yen u ma warijɛ to yen u ma sanu to yen u ye fɛn jumɛn to yen dɔnni dɔrɔn alakira sallallahu alaihi wasallam u sala u ka tiɲɛtala ye dɔnni de o la a fɔra al ulama warasatul anbiya ko dɔnnibagaw ma mun ye kuranna ni hadisaw kalan k'ala kira ka sunnaw dɔn u bɛ ka ala ko lase k'olu ye cidenw cɛ tabaga de ka d'a kan cidenw ma nafolo to yen u ma sanu to yen u ma warijɛ to yen u ye dɔnni dɔrɔn de to donc alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko dɔnnikɛbaga misaliya k'a bɛna fɔ dɔnnikɛbaga misaliya ani batokɛla maa min bɛ ala bato waati bɛɛ k'olu misaliya bɛna fɔ kalo tile 15 su o kalo yɛlɛ bɛ cogo min na dolo tɔw cɛla dɛ ko dɔnnikɛla misaliya bɛ ten de alabatɔla tɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa min ala ko kala a b'a ɲɛdɔn i n'a fɔ ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min est ce que maa min b'a dɔn o ni maa min t'a dɔn olu ye kelen ye wa olu tɛ kelen ye o donc ko valeur bɛ ala subahana taala bolo i n'a fɔ sunkalo farafin kalo tile 14 su ni kalo sera tile 14 su ma hali n'a ma se i ka kuran minɛ fan bɛɛ bɛ jɛ ko kalo yɛlɛ bɛ cogo min na lolo tɔw cɛla dɛ ko dɔnnibaga fana bɛ ten de kunfin batokɛla tɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc valeur ba de bɛ dɔnni ɲini na donc an bɛ ala deli sankura min daminɛtɔ la filɛ nin ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye dɔnni minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la yarabi ala k'a kɛ dɔnni barikamaw ye an bɛ ala deli an b'a fɔ wasafirullahi li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu الحمد لله رب العالمين الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا على الدوام أما بعد أيها الإخوة ومن الأمور الهامة التي يجب أن نغرسها في نفوس أولادنا وهم يستقبلون عامهم الدراسي
التقوى الله عز وجل، فهي من أسباب تحصيل العلم. يقول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. أمي الله سبحانه وتعالى أمي الله تنتو الله ممالا كفو نكا هيننا كبو على الله سبحانه وتعالى كهير لا فرلنو أنا كفونسيريا أمي شيرا كفو ما ورا فوشتي فنكر عليه أكلم بدو جنيون فويتي على لا كالا أوركل أمي شيرا كفو كم محمد يا كجوني كالا دلي على ككيشين نماشرو على كراك صلى الله عليه وسلم أنا كسودنو أنا كسابة سنومو أنا ما موت ولا نما يلا فوق تاسيال كما تجدو mbal maslamo belebele min fana be no na mandenw la di ola o bina ta sankura kunbɛn a kɛra denmisɛnnin fitiniw yo a kɛra kumabaw ye minnu bɛ université sanfɛ kalanw na o fɛn na belebele min b'a la k'a fɔ n'an kan k'o ladi o la n'o de ye bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn ladi o la o dɔ ye mun ye ala ɲɛ siran de an ka ɲɔgɔn ladi ala ɲɛ siran la ka da kan k'a fɔ o ye dɔnni sɔrɔli sira telimanba dɔ de ala de y'a fɔ alikuranɛ kɔnɔ wattaqullaha wa yu'allimukumullah k'a ye siran ala ye n'o kɛra ala b'aw ladɔnniya ni ala sɔnna taala ka kumakan de n'an siran ala ye ala b'an ladɔnniya wallahi siga fosi tɛ nin kuma la donc mun kama bi nouveau tɛ yen i bɛ mɔgɔ université la mais n'a fɔra k'a k'a yɛrɛ ɲɛfɔ tubabukan na miniti 3 dɔrɔn a tɛ se kabako ko dan don walima n'a y'a da waga dɔrɔn i bɛ foti 1000 i b'o compter a ka kuma la munna ala ye siran tew ale ti taa foyi la depuis a bɛ muso filɛ daminɛ depuis a ka so fo ekɔliso n'a ye muso filɛ daminɛ yan a ɲɛ bɛ haramuw na a hakili b'o la kilasi kɔnɔ sɔɔni bɛ ci a hakili bɛ haramuw na o bɛ dɔnniya jumɛn sɔrɔ o la kisa kasira kisa kungurumani don ale imamu Shafi'i dɔnnibagaba don mazhabutigi don i m'a ye ko imamu Shafi'i ko kumana mun na ale tun bɛ Wakɛ bolo kalandenya la k'a to kalandenya la ko n'ale tun bɛ taa kalanyɔrɔ la n'ale ni musow kun bɛnna ale tun b'olu filɛ b'u senkɔrɔla filɛ kumana mun na n'ale taara kalanyɔrɔ ne Wakɛ y'a ɲininka ko i ka leçon récité i ka walanda lasigi a hifzu k'ale bɛ ɲinɛ i m'a ye a y'i kanto abiyatu la a y'i kanto k'a fɔ ko shakawtu ila Wakɛ su'u hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nuru la yukhda bil ma'asi ko kumana mun na Wakɛ ye y'ale la ale ka durusitili se ka sabati kuma n'a y'a ɲininka a bɛ dɛsɛ k'a y'i kɔnta ale ma ko ale y'i dama kasi a la a ka durusili mɔbaliya la k'a y'i kanto ale ma fa arshadani ila tarkil ma'asi k'a y'i kanto ko ala sɔsɔ ye ka to yen ka d'a kan k'a fɔ dɔnni ye nɔrɔ de nɔrɔ o tɛ sabati ni ala sɔsɔ ye cogo si donc dɔnni min b'a la ni ala b'a di kuranɛ dɔnni hadisa dɔnni a tɛ sabati ni ala sɔsɔ ye cogo si hali n'i ye kuranɛ durusi ni ala sɔsɔ daminɛ yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ misigi lamɛn i bɛ manamana kow kɛ a bɛ taa ka d'a kan ala sɔnna taala ka nɔrɔ de donc ni maa min bɛ fɛ ka dɔnni lakika k'a sɔrɔ a jɛlen ka hadamadenw nafa n'a ye i jija i k'i yɔrɔ ma jan ala sɔsɔ la dɛ anw n'u ka université falen n'o la bi donc n'an denw bɛ bɔ ka taa kalanyɔrɔ an b'u ladi ala ye siranya la u ka siran ala sɔnna taala ye ka d'a kan k'a fɔ ala kɛra ko fɔ kanto k'a fɔ ko khayru ma awsa bihi muslimul muslim ko de ye hɛrɛ fɛn ye fɛn min b'a la k'a fɔ ni silamɛ kan ka silamɛ ɲɔgɔn na diinɛ ye o la ala kɛra bɛ fɔ ittaqillaha haythuma kun a ye siran ala ye a bɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ a b'i kunna ala sɔnna taala ɲɛ b'i la i bɛ ka ko min kɛ i fa ɲɛ t'a la i ba ɲɛ t'a la mɛlɛkɛw bɛ ka sɛbɛn dɛ i bɛ fɛn fɛn sɛbɛn alikɛmati jɔ de i bɛ taa bɛɛ sɔrɔ ɲɛ ye wajadu ma amilu hadira a ye fɛn fɛn kɛ a b'a bɛɛ sɔrɔ ɲɛ alikɛmati jɔ don donc ekɔlisow la an ka siran ala ye minnu ye ekɔliden kumabaw ye i ta kun tɛ sunkurutigɛ dɛ i ta kun ye ka kalan ka i fari i ba nafa ka se ka jamana nafa i ka taa kɛ malangoloya ye i ma fɛn min y'i fa la i ma fɛn min y'i ba la ka t'i yɛrɛ ko ye siga foyi t'a la k'a fɔ e ni zoro bɛ bɔ hali ni e ye diplôme sɔrɔ e tɛ baara sɔrɔ e bololangolo bɛ bɔ an b'a la de yɔrɔ b'a la ka kisi donc sankura min daminɛnen tora filɛ nin an k'an jija an hakili to nin na denmisɛnninw ka hakɛ de don k'u bila u ka taa kalan kɛ u ka hakɛ de don hali n'an bɛ taa lɔgɔ de tigɛ k'u ka kalansiraw sara an k'o kɛ dɛ u ka hakɛ de don alikɛmati de don ala b'a ɲininka a la den mun b'a la ni ala y'o kalifa an na danayaw de don danaya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka ala sɔnna taala ɲɛ a y'a d'i ma i y'a lamɔ cogo di i y'a don da jumɛn fɛ siga foyi t'a la fo ka ala bɛ ɲininka a la donc an k'an jija an k'u don kalan na n'an minnu bila ka taa ekɔli la fana an k'u ladi ni ala ye siran ye an k'an kɔnɔnajɛ u bɛna taa kalan min na nafa min b'a la k'o f'u ye ka to k'u kɔlɔsi n'o kɛra ala bɛ sara d'an ma u ka lamɔ la hali n'a sɔrɔ an ma fɛn sɔrɔ u bolo hali n'a sɔrɔ an m'u tɔnɔ dun ala sɔnna taala bɛ sara belebele d'an ma an b'a la deli ɲinan san ala ka kɛ hɛrɛ ye an b'a la deli yarabi gɛrɛgɛrɛ minnu y'an sɔrɔ salon ala k'an kisi olu ma an b'a la deli maliyɛnw ala k'an dusukun kɛ kelen ye an ka jamana ala ka basigi an ka jamana ala ka basigi an b'a la deli an ka jamana ala ka diya
an jamana jugu minnu b'a kɔnɔ yarabi ala k'an kisi tɔɔrɔ ma yarabi ala k'u fanga ban yarabi ala k'u fanga ban an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إسنا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن